बंधुगण नियर फ्यूचर रे जो नेपाल हिंसा घटी जाइए सेथुरो आमे भारतवासी मध्य बहुत शिक्षा लाभ करवार कथा। कौन शिक्षा लाभ करवार कथा देखो सर्वप्रथम रे म्यांमार रे आंदोलन हला, म्यांमार रो बांग्लादेश रे हला, तार आगुरो श्रीलंका रे हेतिला, एबे नेपाल रे हला। ये एक सुचिंतित षड्यंत्र विदेशी शक्ति विशेषकर अमेरिकन डीप स्टेट एवं केतेक जो काउंसिल ऑफ चर्चेस अच्छी यांकर ये होची गोटे सुचिंतित प्ररोचना। यह मध्य भारत विरोध रे ये षड्यंत्र होची। भारत विरोध रे कहीं षड्यंत्र होची नहीं, आपणकर पाखरे जदि गोटे भल पड़ोसी थिबो, शांति रे जदि आपणकर घर आपणकर पड़ोसी शांति रे थिबो तेबे आपण भी उठिबे, पड़ोसी भी उठिबे। एणु भारत को डाउन करबा पई ये सब बेले चली। अन्य पक्षरे आपण जे देखिबे ताहले नेपाल रे आंदोलन किए कला नहीं, सेठाकार जो जेएनजी कहउछंती जो माने 1997 मसीह 2012 पर्यंत जन्मग्रहण करिसंती जो युवक माने समानको जेएनजी कहा होछि। एही संप्रदायर पाखापाखि लक्ष लक्ष युवक आसिकरी ये आंदोलन रे शामिल हेले। सेमानकर कौन थिला तांकर डिमांड? तांकर डिमांड थिला भ्रष्टाचारी नेता माननको गादीच्युत करा जाऊ। बहुत भल कथा। तांकर 2 नंबर डिमांड कौन थिला? जो सोशल मीडिया बैन हो जाइथिला, जो सोशल मीडिया रो युवक बंधु माने रोजगार करुथिले, यूट्यूब क्रिएटर हेकरी मध्य लक्ष लक्ष टंका रोजगार करुथिले, चाकरी अन्वेषण रे एपट सेपटे जाउथिले, से सोशल मीडिया को चला जाऊ। यही सब आंदोलन यही सब दाबी यथार्थ लगुच, किंतु यही सब दाबी यथार्थ भाया देखई सेमाननको जो हिसाब रे पथच्युत से तांगर आंदोलन टाकू करा जीवार षड्यंत्र होइतिला, सेथिरे षड्यंत्रकारी माने निश्चित भाव रे सेमाने सफलता अर्जन करथिले। नेपाल रो युवक युवती केबे चाहू नथिले कि सेमाने जाइकरी तांकर संसद भवन पोड़ी दियंतु, सेमाने जाइकरी तांकर सुप्रीम कोर्ट पोड़ी दियंतु। जो षड्यंत्रकारी मानकर किछि प्रायोजित लोक से भितरे पशि जाइकरी सेमाने सब से भलिया असुविधा करिसंती। आमे ताहले देखिबा जे प्रायोजित लोक ताहले अमेरिकन डीप स्टेट कि भली भाबरे शामिल हला। आपण देखिबे किछि दिन किछि वर्ष तळे जेभली भाबरे आपणकर जो भूमिकंप होइतिला नेपाल रे, से भूमिकंप को बेले साहाय्य जोगैबा आଳରେ अमेरिकार अनेक एनजीओ आसिक सेठारे काम आरंभ करथिले। अमेरिकार अनेक चर्च काउंसिल आसिक काम आरंभ करथिले, ख्रिस्टियन मिशनरी आसिक काम कार्य आरंभ करथिले एवं सेमाने सेठारे सेवा कार्य करू करू से तांको साहाय्य करू करू सेमाने रहि जाइछन्ती सेठारे। एवं तांकर पाखरे कोटी कोटी टंका थिबा दृष्टिकोणरू सेमाने निश्चित भाव में सेठाकार स्थानीय एनजीओ क्लब एवं यूथ एसोसिएशन यांको संगे सेमाने संश्लिष्ट होइछन्ती। एवं एटा गोटे दिनर तो या षड्यंत्र नुहे ना, ये षड्यंत्र किछि वर्ष धरिकरी करा हैछि एवं परिशेष रे ये षड्यंत्र कामयाब हैछि। अच्छा, आमे काहेकि चिंता करिबा जे अमेरिकार प्रयोजित कार्यक्रम हेइ पारे? तार कारण होछि जेते बेले संसद भंग हला, जेते बेले प्रधानमंत्री ओली जे थिले से कौन थिले? से प्रधानमंत्री थिले, से कम्युनिस्ट लीडर थिले, से चाइनार समर्थवादी थिले। तांको तोड़ी दिया गला, तांको तोड़ी देला परे से इस्तीफा देले। प्रथम रे तांकर थिला जे ओली इस्तीफा दियंतु, इस्तीफा दे देले। तापरे मध्य आंदोलन चलिला, तापरे सोशल मीडिया खुली गला, तापरे मध्य आंदोलन चलिला, बंद ही जीवा कथा। तापरे राहाजानी हला, तापरे लुटतराज हला, संसद भवन को जाली देले, राष्ट्रपति भवन को जाली देले, समस्त सरकारी ऑफिस जाली देले, मॉल जाली देले, दुकान बाजार जाली देले, सुप्रीम कोर्ट को जाली देले। ये सब पुणी कहीं करा हला? ता पछरे निश्चित भाव में अराजक तत्व काम करुथिला। ओली होचंती चाइना सपक्षवादी, चाइनार कथा हिसाब रे ओली काम करुछंती। से गला परे जो केते जनकर ना
ଜେଏନଜି ସମର୍ଥକ ମାନେ ଧରିଲେ ସେ ଭିତରୁ ମୁଖ୍ୟ ଦାବିଦାର ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେନ ଶାହ। ବାଲେନ ଶାହ ହେଉଛନ୍ତି କାଠମାଣ୍ଡୁର ମେୟର। ଯଦିଓ ସିଧାସଳଖ ସେ ଜେଏନଜି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନଥିଲେ ତେବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜେଏନଜି ଆନ୍ଦୋଳନର ପଛଦ ପଟରେ ରହିଥିବା ଜଣାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁ ଜେଏନଜିର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ସଂଗଠନ ହେଇକରି ତାଙ୍କ ନାଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଯଦି ବାଲେନ ଶାହଙ୍କର ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ। ତାଙ୍କର ଅଫିସକୁ ଯଦି ଆପଣ ପଶିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଅଫିସର ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଅଖଣ୍ଡ ନେପାଳର ଚିତ୍ର ଆପଣ ପାଇବେ। ଅଖଣ୍ଡ ନେପାଳ କ'ଣ? ଆମର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇକରି ସେ ଅଖଣ୍ଡ ନେପାଳ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଚାଇନା ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ସୁଧୁରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଯଦି ପ୍ରଥମରେ କିଏ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଚାଇନାକୁ ତାହେଲେ ସେ ବାଲେନ ଶାହ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ। ଓଲି ଥିଲେ ଚାଇନା ସମର୍ଥକ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯାହା ନାଁ ଆସୁଥିଲା ଚାରୋନ ର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମେୟର ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ। ୟାଙ୍କର ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଥିଲେ ଜେଏନଜି ସମର୍ଥକ। କାହିଁକି ଆଣୁଥିଲେ ତାହେଲେ? କିନ୍ତୁ ସଠିକ ଭାବରେ ସେଠାକାର ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏମାନେ ବସିକିରି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବିଚାରପତି ଶ୍ରୀମତୀ କାର୍ଗିଙ୍କୁ କରାହେଇଛି ସିଏ ଜଣେ ଭାରତ ସମର୍ଥିତ ମାନେ ଭାରତର ସମର୍ଥକ, ଭାରତରେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦିନରୁ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇସାରିଛି। ଯେତେବେଳେ କିଷାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେମିତି ହେଇନଥିଲା। କିଷାନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୋଟିଏ ଭଲ ବିଲ୍କୁ ବିରୋଧ କରିକି କରାହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଭିତରେ ଉଗ୍ରପନ୍ଥୀ ମିଶିଗଲେ, କାନାଡ଼ାରୁ ଆସିକରି ମିଶିଗଲେ। ସେଥିରେ ଏନଜିଓ ଯେଉଁ ଫରେନ୍ ଫଣ୍ଡିଂ ଏନଜିଓ ମାନେ ସବୁ ମିଶିଗଲେ, ବିଦ୍ରୋହୀ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ମିଶିଗଲେ, ଆନ୍ଦୋଳନଜୀବୀ ମିଶିଗଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ପାତ ମଚେଇଲେ, ପୁଲିସ ମାନଙ୍କୁ ଦୌଡ଼େଇଲେ, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚେପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପଶି ଆସିଲେ, ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକା ଓତାରି ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ପତାକା ଲଗେଇ ଦେଲେ। ସେହି ଜାଗାରେ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ, ଯାହାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ମୁଁ, ଯେ ସୁଜ୍ ବୁଜ୍ ଦେଖାଇ ନଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ଗୁଳି ମାଡ଼ରେ ମରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥାନ୍ତା? ସାରା ଦେଶରେ କୃଷକ ସମାଜ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଏବଂ ରିଜିମ୍ ଚେଞ୍ଜର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମୁହିମ ଚାଲିଛି, ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁ ମୁହିମ ଚାଲିଛି, ସେ ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁହିମ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟିତ ସେଇଟା ହେଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ରାଜରାସ୍ତାରେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ କୃଷକ ସମାଜ ତାତିକି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ପୋଡ଼େଇଥାନ୍ତେ, ଝଗଡ଼ାଝାଟି ହେଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ମାନେ ସେମାନେ ସଫଳ ହେଇଥାନ୍ତେ। ସେମାନେ ସଫଳତା ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ସାହିନବାଗ କରାହେଲା ସିଏଏ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ସିଏଏରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଦେଶ ଭିତରେ ଥିବା ମୁସଲମାନ ବନ୍ଧୁମାନେ କୌଣସି ହିସାବରେ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେବେ ନାହିଁ। ଇଏ ଜିନିଷ ଜାଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜରାସ୍ତାକୁ, ଗୋଟେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରାସ୍ତାକୁ ମାସ ମାସ ଧରିକିରି ଅଟକ କରାଗଲା। ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଦୈନିକ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେଇକରି ଆଣିକିରି ସେ ଜାଗାରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ କରାଗଲା। ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଲାଠିଚାର୍ଜ ହେଇଥାନ୍ତା କି ଗୁଳିଗୋଳା ଚଳିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ରହୁଥିବା, ଭାରତବର୍ଷକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଭଡ଼କେଇଥାନ୍ତେ। ଇଏ ହେଉଛି ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତିର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ନିଆଁ ଜଳିଥାନ୍ତା, ଦେଶ ଏତେ ଉନ୍ନତିକୁ ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଏଣୁ ସମଗ୍ର ଭାରତବାସୀ, ହିନ୍ଦୁ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମୁସଲିମ, ଶିଖ ହୁଅନ୍ତୁ କି ପାର୍ସି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିବା କଥା କି ଆମ ଦେଶକୁ ଉଥୁଲ ପୁଥୁଲ କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ଦେଶରେ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତି ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ହାତରେ ଧରିକିରି ଆସିକିରି କାମ କରୁଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବାଲେ କହିଲେ ରାଫେଲ ଦୁର୍ନୀତି କଥା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମନା କରିଦେଲେ ରାଫେଲ। ତାପରେ କହିଲେ ଚୌକିଦାର ଚୋର ହେ। ଚୌକିଦାରକୁ ଚୋର ବୋଲି ଲୋକ କହିବେ କେମିତି? ଯୋଉ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇକରି ଯାହାକୁ ଜିତେଇଛନ୍ତି ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ଚୋରି କଥା। ଆରେ ଲୋକ ତ ବିଜେପିକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେବା ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ତାହେଲେ ବିଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ବରଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ, ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ବିଜେପିର ଏମ୍ପି
अन्य पक्षरे से जगार आपणकर समस्त बीजेडी एमएलए लोक कौन भकुआ अच्छा भोट चोरी करके नहीं जिवे लोक एमपी रे बीजेपी को भोट देले एवं एमएलए रे बीजेडी को भोट देले। ठीक यही निर्वाचन रे लोक एमपी को टोटाल बीजेपी को भोट देले 21 रु 20 भोट पाइला बीजेपी एमपी 20 जीतिले किंतु अन्य पक्षरे जदि आपण देखिबे 51 बीजेडी एमएलए जीतिले। लोक भकुआ नहंती किंतु ताकू गोटे नैरेटिव तैयारी करबा पाई भोट चोरी आपण मानकर करि देकरी माने सत्ता को आसी गले बोली गोटे जनमानस को जदि विभ्रांत कर दिया जाए ताहेले जेपरि भाव एक रेजिम चेंज करने गोटे मास मूवमेंट ग्रास रूट रो सृष्टि करिकरे गोटे रेजिम चेंज करिवार अपचेष्टा विदेशी शक्ति विरोधी दलर नेता मानकर माध्यम रे जारी रखिछंती। लोक किंतु भकुआ नहंती। ये भारत देश आज्ञा ये भारत वर्ष हजार हजार वर्षर सिविलाइजेशन पृथ्वी को जीरो भारत वर्ष देथिला। चरक संहिता रे आज भी कैंसर मेडिसिन जोटा दौरान रेडियोलॉजी रेडियोथेरापी कहतु कि आप जो मेडिसिन कहतु चरक संहिता रे अच्छी से उड़ाजाहाज तैयारी हवार आगुरी मनपवन जानर कल्पना ये भारत वर्ष रे करा जायथिला। ये सर्वपुरातन संस्कृति सर्वपुरातन परंपरा एठारे रही एठाकार लोक केबे भकुआ नहंती किंतु जेभली भाव में षड्यंत्र करी श्रीलंका बांग्लादेश एवं नेपाल को उथुल पुथुल करागला रेजिम चेंज कर दियागला पट्ट परिवर्तन कर दियागला निया जला पोड़ा राहाजानी कर दियागला। भारत वर्ष रे मध्य सही भली भाव में राहाजानी एवं पोड़ा जला करिवार चक्रांत मध्य जारी रही। हजार हजार कोटी टंका खर्चा करा होची हुए तो फेल मारी जाउचंती। एणु समस्ते सजग रहिबा समस्त को प्रार्थना करुछि। ये वीडियो को बारंबार शेयर करंतु विभिन्न लोक या देखंतु जानंतु। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।